नमस्कार जय श्री श्याम मुलिनी में फिर थे आपण मन को हमारे हैंडलूम में स्वागत आपण को आज का 31 कर साड़ी डबल बॉर्डर रे देखा देखो आज का 31 रे डबल बॉर्डर साड़ी देखामा डबल बॉर्डर सब कलेक्शन देखो 3100 टंका एटा सब 3100 डबल बॉर्डर देखो 3100 टंका डबल बॉर्डर एटा ये देखो नया कलेक्शन टा हला डबल बॉर्डर थी एटा केते टंका मैडम 3200 एटा 3200 टंका देखो डबल बॉर्डर रे 3200 टंका मात्र आउट आसला कलेक्शन देखो येलो रे 3100 टंका डबल बॉर्डर रे 3100 टंका येलो अच्छे डबल बॉर्डर अच्छे देखो डबल बॉर्डर एटा येलो रे देखो ना गोटे कलेक्शन है 3100 डबल बॉर्डर ऑरेंज ग्रीन 3100 टंका एटा 3100 डबल बॉर्डर रे आउट कलेक्शन है देखो ब्लू रेड अच्छे 3100 टंका एटा भी 3100 डबल बॉर्डर आउट कलेक्शन देखो पिंक कलर अच्छे केते टंका अछि एटा 3000 टंका अछि एटा 3000 टंका मात्र एटा आउट कलेक्शन আছে দেখুন অফিশিয়াল কলর আছে এটা भी ডবল বর্ডর আছে 3000 টাকা এটা भी মাত্র 3000 টাকা দেখুন ডবল বর্ডর আউট কলেকশন দেখুন নয়া কলেকশনটা আসলা 3000 টাকা মাত্র আউট দেখুন কলেকশন আসলা 3100 টাকা 3100 টাকা মাত্র এটা আউট কলেকশন দেখুন 3100 3100 টাকা এটা 3100 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କଫି ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି 3100 ଟଙ୍କା ଆଉଟ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ରଭାର ଅଛି ଡିମାଣ୍ଡିଂ କଲେକ୍ସନ ଏଇଟା 3100 ଟଙ୍କା 3100 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଦେଖୁ ତାର ଆଉଟ କଲର ଅଛି এটা ডবল বর্ডর আছে এটা 3100 টাকা ডবল বর্ডর থি আগুলো দেখুন কলেকশন আছে 3200 টাকা এটা ডবল বর্ডর এটা भी नमस्कार जय मां समले।